ସେଟା ହେଲା ତାକୁ ଯାଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ରେ କ'ଣ ଆଉ ତୀର୍ଥ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି ନା ବାବା ଏଠି ଚରଣ ପାଦୁକା ଅଛି ତୀର୍ଥ। କହିଲି କେଉଁଠି ନା ଏଇଠୁ ଆଜ୍ଞା 300 କିଲୋମିଟର ହେବ ଗୁଜୁରାଟରୁ। କେଉଁ ଜାଗା ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପାହାଡ଼, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ପାହାଡ଼। ଆଉ ସେଠି ନରସିଂହ ମେହେତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ମୁଁ କହିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ, ମହାପୁରୁଷ ନରସିଂହ ମେହେତା ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ସେ ତେନ କହିଏ ଏଇ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ନରସିଂହ ମେହେତାଙ୍କର ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇପାରିଲାନି, ନିଜେ ଭଗବାନ ସାବଲା କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଝିଅର ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ହଜାର ହଜାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନରସିଂହ ମେହେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନରସିଂହ ମେହେତା 51 ଥର ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନର ଦେହରେ। ଆଉ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସିଏ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ। ଆଉ କହନ୍ତି ନରସିଂହ ମେହେତା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ମାନେ ଦେବ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଋଷି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେନି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ନରଲୋକର ରାଜା ଥିଲେ ନା, ମାନେ ଆଉ ଦେବତା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ହରେଇ ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଆସନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। କିଏ ନା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ। ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ତୁମେ ନ ଗଲେ ଆମେ ଏଇ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କଲେଣି, ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବୁନି, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସଂହାର ହେବେ। ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜା ଗଲେ, ସଂହାର କଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ସବୁ ଦେବ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିକି ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଯୁଗ ପଳେଇଲେଣି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଯାଇଥିଲେ ନା। ଆମର କ'ଣ ମା, ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଦେହଟା ଅଛି ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ବର୍ଷେ, ଆମ ପିତୃଲୋକକୁ ସେଇଟା ଦିନୁଟେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛେ। ସେଇ ହିସାବରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷେ, ପିତୃଲୋକର ଯଦି ବର୍ଷେ ହେବ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଓଳିଏକି ଦିନେ। ଏଇ ହିସାବରେ ସବୁ ଯୁଗ ଗଣନା ହିସାବରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯଦି ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ଗଜପତି ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ଗାଲମାଧବ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ନା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, ମୁଣ୍ଡିଟା ଥିଲା। ଆଉ ସେମିତି ହିସାବରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଗଣନା ହିସାବରେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସଂଗ୍ରାମ ସାରିକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲା, ଏଥର ମୋର ତ ସଂଗ୍ରାମ ସରିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ପରିବାର। କହିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, କହିଲେ ଶୁଣ, ତମେ ଯିବ ଯେ ତମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆଉ ପରିବାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଳୟ ହେଇକିରି ଯୁଗ ବିତି ସାରିଲାଣି। ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ସେଟା। ଆମେ ଦେଖୁନୁ ଆମକୁ ବୟସଟା ଯେତିକି, ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ଜନ୍ଦା ଯାହା ଥିବ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ସେମାନେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁସାରେ, କୀଟଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ। ଦେବତା ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୋତେ ଭାବନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ଭଗବାନ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ କରନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଗବାନ କହିଲେ, ତମର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ତମେ ଭୋଗୀ ଲୋକ, ଏଇଠି ଭୋଗ କର। ସେମାନେ ଭୋଗରେ ଅମୃତ ଖାଇ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହରିନାମ କ'ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଆଉ ବେଳ କାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ସେତେବେଳେ ଥାଏ ମା, ମୁକ୍ତ ଜୀବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ସଂସାରରୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ। ଅଧଘଣ୍ଟେ କୀର୍ତ୍ତନଟା ତାର ଯୁଗ ଯୁଗର ତପସ୍ୟା। କେମିତି କହିଲୁ ନା, ଯେଉଁଟା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଳି ଯୁଗରେ କରିବୁ, ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ସେଠି ବିକି ହେଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖେ, ଦେଖିବୁ ତୁ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଛାଡ଼ି ଦେ, କିଛି ନାହିଁ, ଠାକୁର ତୁ ଖାଲି କୀର୍ତ୍ତନ କରେ। ନାମ 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 କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ନାଇଁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ଦେଖିବୁ ତୋର ମାନେ ଦେଖିବୁ ସବୁ ଜାଗା କେମିତି କିଏ ହଜିଗଲେ କି, ମୋର କେବଳ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଭାବୁନି। ତ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ସେଇଠି ବର ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତମର ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ, ଆଉ କ'ଣ ବର ଚାହୁଁଛ ନା, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ହାଲିଆ ହେଇଗଲି, ମୋତେ କୃପା କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି। ନା ଯାଅ, ତୁମକୁ ବର ଦେଇଦେଲି, ତୁମେ ଶୁଅ। କେବେଠୁ ଶୋଇଲେ ମା ଜାଣିଛୁ,
त्रेतया जुगर शोले ए हाँ सत्य जुगर शोले ना कौन सत्य जुगर शोले विश्राम करी त्रेतया पलैगला द्वापर जुग पर्यटन शोचती कहले शुण तुम शोब कौन आउ चाहूच ना आगे मुझे शोबी जे मो निद किए भांगे ना तुम निद जी भांगे सी पड़ हेले भगवान श्रीकृष्ण भल भाव जानते काल जवन बदमाश कला काल जवन पाखे भगवान को काल जवन जो मुसलमान थिला ना सी भारत वर्ष जो प्रकट कर मान द्वापर जुगर देखला माने मथुरा आक्रमण करिकी जरासंध ताको पठेला तार मित्र भाव तो तार संपर्क थिला कहला तू जा सेठी कृष्ण को ये करू भगवान बलराम बाहर पड़े कहले मुझे जाऊँ काला जवन मारदी भगवान श्रीकृष्ण कहले माँ ए भाई व्यस्त होनी किए कौन केमी मरे तुम जाच तुम मारदेव से कौन मरबनी इतिहास कहली सी अमक एमती सी एमती मनीष हाथ में मरबनी कौन सी ताकू चक्र किसी काटु करनी महादेव कृपा अच्छी तार मृत्यु जन हाथ में हम तेणुक तुम जान मत छाड़ भगवान श्रीकृष्ण कौन कहले सुंदर रूप होगी प्रकट हो गले मथुरा कई नहांती सी कहले ये काल जवन कहले अरे मुझे एडे सुंदर पिलाटा को कि मारि मन भर भावुँ कहले मो जीवन तो एत कमनीय कांति प्रभुंर तो मुझे देखनी आहा हा मन भर भक्ति होची ना ना मु मारिबी ना जहाँ हेले कौन कर राक्षस स्वभाव कहला कहला देखे तोर मोर मोर पछपटे कौन सेना नाई कि नायक नाई गोटे काम करे मु भी अस्त्र त्याग कर ना तू यदि अस्त्र त्याग कर कहीं अस्त्र धरी कहला तोर मोर खोला पड़े जाए युद्ध करवा कहला अरे कृष्ण तत्ते तू एडिकी बालक तत्ते मारिया को मत के सब भगवान तो माया कर बलराम कहले कई जीवन काल जवन केमी मर से प्रभु जानती ना आम जो कहते मुझे मरबी सेमती मरबी सेमती मरबी हिरण्यक कौन कह दिन में मरबी राति मरबी एमती ठाकुर कहले ना दिन थिला ना राति थिला चौकुट भितर कह मारिदे पूरा चिरीदे आम प्रहलाद को रक्षा करने उद्देश्य जो कहले दिन में मरबी राति मरबी स्वर्ग मरबी पातल मरबी हाँ अस्त्र में मरबी शस्त्र मरबी कहला तो कौन से अस्त्र ना ना माने कौन शस्त्र ना ना नख नखरे विदार कले आउ बाहर मरबी भितर मरबी दुआर बंध भितर मारिदे प्रभु पाखे तो चलाकी मनीष कहे मु चलाकी करे मु कहे ना मु प्रभु को बेसी धन दे दूची अरे आम कि धन दौचे गिरी गोवर्धन रखी टेकिया लोक टेकुची आम धन संपत्ति सब अच्छी जदि प्रभुर सेवार न लगिला नानी शुणे प्रभुंर सेवार जदि न लगिला पारिश्रमिक करी तुम झाड़ बुआ धन भगवान को देना ना डॉक्टर खाइब किमिति तुम 5 जगार 25 कर ठकी नहीं जाओ चेष्टा कर सी कौन कर तुम जो 25 ठकी नहीं तुम सियाड़ा 25 इंटू आउ 3 गुण बढ़ेदेव 100 ठकी नहीं जीव तुम कौन कर 5 टका जब तुम रोजगार कर 8 आना पैसा जब प्रभु को देच प्रभु से 8 आना टाक 100 गुण कर न बढ़ेबे तुम मत कह बाबाजी माने एटा अनुभव कथा 5 इंची कपड़ा भगवान श्रीकृष्णकर जो शिशुपाल को बध कला बेले 5 इंचर कपड़ा को कौन कले प्रभु शुक्रटा को घोड़े शिशुपाल को जो काटला आड़ द्रौपदी पछपटे देखिले मो प्रभुर काटिगला हाथ कटिगला कौन होगा आउ सी भाविले ये 5 लाख टकर पाट बोली समस्ते गले दौड़ी गले कपड़ा आने द्रौपदी फाड़िकी ये वस्त्र कौन हम रे मोर प्रभुर हाथ कटिगला कहलु माँ के भाव भल पाइबा मो कानर हाथ कटिगला मो सखर हाथ कटिगला सागे सागे काटिक भिड़देले से भगवान कहले पांचाली कौन कल एत सुंदर पटटा काटि कहला प्रभु जोटा आपण सेवा न लगे धन कौन हम पाट कौन हम एटा तो मु मरीगले पाउंस होगी ये जो स्वार्थपर बंधु बांधव सब झिकी नहीं जी माने बिलुआ झिकिला भाया नहीं खाईदे एमान को दे कौन करी प्रभु एमान तो दिने नहीं जी बुढ़ी जदि मरी जाऊ ता नाकड़ टाणी नहीं जी से नाकरटा मोर कानटा मोर किंतु से बुढ़ी ताटे पलि एत संची संची थिला कहला प्रभु ये संची कौन हम पाट कौन हम मोर प्रभुंर हाथ कटिगला मु कौन करी झिकिक कौन कले देदेले पिंधे देले प्रभु
कहले अरे द्रौपदी एतिकी पाठ पाई तू 5 इंच मत कपड़ा देदेलु तत मत 55 कोटी सुझा पड़े दिने आसो प्रभु तो अंतर जमी जानी ना केवे तू से बुझु ना पर बुझु प्रभु रहीगले आमे कि धन ताकू दौचे ठाकुर जो सेवा एत लक्ष लक्ष करमणार प्रभु गोटे हाँ करमणार गोटे गोटे ठाकुर कृपारे प्राप्त होती आम आदि धन न दबा क्या दबा सी जीवन सर्वस्व प्राणर प्राण अभूला संग तांको प्रति खाली टिके नजर रखा आमर कर्तव्य कि धन तुमको देवी की पंकज आखी जे धन देइछ से धन अच्छी रखी कि धन तुमको देवी की आजन्मरु तुही मोर एबे की कलंतर नुह कर्म फल आउ किछि अछि बाकी की प्रभु की अछि बाकी की धन तुमको देवी की पंकज आखी कि धन तुमको देवी की जारा सबर सररे देह छाड़ी द्वापरे जारा सबर सररे देह छाड़ी द्वापरे जहा कहीथिल मने ताहा आउ अछि कि धन तुमको देवी की भगवान की धन दवा केवल प्राण रूपक धन तांको समर्पण कले से खुशी हे जीवन प्राण सर्वस्व तेणु से प्राण कृष्ण से अभिन्न सुंदर जिते जहाँ मारे ताकू कई रक्षा कर काल जवन को नेले चाल जीवा तोर मोर गोटे जगार युद्ध करवा युद्ध करू करू शून्य एकांत जगार नहीं पहुँचीदे एकांत जगार जो पहुँचले भगवान अंतर्ध्यान हवा पूर्व गोटे गुंफा भितर काल जवन को पहुँचीदे से गुंफार मुचुकुंद ऋषि जे राजा दीर्घ दिन धरी शोई जानिले प्रभु यही मुचुकुंद अच्छा अखिल ब्रह्मांड नायक कौन अछपा था निर्जर वस्त्र पीताम्बर तापर घोड़े देले घोड़े देकी अंतर्ध्यान होगले काल जमन भाविला ये कृष्ण लुचिकी शोई किंतु सी कौटे शोई तापर नहीं घोड़े देले पीताम्बर अंतर्ध्यान होगले काल जवन जाई गोईठा नात सब मारला परे केते थर आउ संभाल तो राक्षस बलिष्ठ चेहरा मुचुकुंद कहले कि मूर्ख मत कहीं उठाऊ तो जीवन अंत हो वस्त्रटी टाणीदेले मुचुकुंद उठिक बस पड़े बसिकी कौन कले बहुत दिन है देह सारा सब घास पत्र उठी जाइथिला देह उपर माटी भी घोड़े जाइथिला किंतु भगवान करुणा तपस्या करते प्रभु को स्मरण कर शोई से जोग निद्रा शोई भगवान को स्मरण कर अपेक्षा करते प्रभु को दर्शन करने इंद्र भी कहते तुम निदा जो दिन भांग तुमर सेठी जी तुम गोटे सी तो मर तापर तुम्हें भगवान को दर्शन कर इंद्रंकर मध्य बर थिला तो भगवान श्रीकृष्ण सेठी प्रकट हेले
ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାଳଯବନ ଦେଖିକି ଥରିଲା, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ, ଇଏ କିଏ? ତ ସେଠି ଯେମିତି ଚାହିଁଦେଲେ, ଅନେକ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଳଯବନ ସେଠି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା, କିଛି ରହିଲାନି ତାର ସତ୍ତା। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରକଟ ହେଇ ମୁଚୁକୁନ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ମୁଚୁକୁନ୍ଦକୁ କହିଲେ ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେବତା, ସନ୍ଥ, ସାଧୁ ଏମାନଙ୍କର ଯିଏ ସେବା କରେ ସେ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଏ। ରାକ୍ଷସଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲ, ତେଣୁ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବର ପ୍ରାପ୍ତି ଥିଲା, ତୁମେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲ। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି କଂସକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। କଂସ ତ ବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, କାଳଯବନ ବି ବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଜରାସନ୍ଧ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି। ଯଦା ଯଦା ହିଁ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ତେଣୁ ଏ କଳିଯୁଗର ଏଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏଇ ମହାରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତୁମେ ଦର୍ଶନ କର। ମୁଚୁକୁନ୍ଦ କହି ଠାକୁର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ରୂପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ମୁଚୁକୁନ୍ଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କହିଲେ ଯାଅ ଆହୁରି ତପସ୍ୟା କର। ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନ କରିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, ତୁମେ ଏହି ଦେଶରେ ମାନେ ମହାନ ଭକ୍ତ ହେବ। ଯାହା କହନ୍ତି ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ହିଁ ନରସିଂହ ମେହତା ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମହର୍ଷି ନରସିଂହ ମେହତା ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୀଳା ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଅନେକ କଥା ସମୟ ଦେଖି ତାଙ୍କରି କଥାକୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସମୟ ହେଲେ କହିବା। ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ ଗିରନାର ପାହାଡ଼। ଗିରନାର ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବଳ, ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା, ତାଙ୍କ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦରୁ ଯିବାକୁ 20,000 ପାହାଚ, 10,000 ପାହାଚ, ଆସିବାକୁ 10,000 ପାହାଚ। ସେଇଠି ଥିବା ମହାତ୍ମା ମନା କଲେ, ମହାରାଜ ଏତେ ଦୂର ଆପଣ ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ 10,000 ପାହାଚ, ଆସିବାକୁ 10,000 ପାହାଚ, ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ଆପଣ ମୋଟା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଯିବି, ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବି। ଚରଣ ଚିହ୍ନ କଲେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ଅବତାର, ତାଙ୍କର ଚରଣ ପାଦୁକା। ମୋ ସହିତ ଜଣେ 50-55 ବର୍ଷର ଭକ୍ତ, ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ମନା କରିଥିଲେ, କହିଲେ ବାବା କେମିତି ଯିବା, କେମିତି ଆସିବା? କହିଲେ ଚାଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯିବା। ଦେହରେ ବଳ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା, କେମିତି ଗଲୁ? ଉପରୁ ଚଢ଼ି ଗଲୁ। ସକାଳ 6ରୁ ଚଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେ ମହାରାଜ ମନା କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଯାଇକି ଆଉ ତୁମେ ଆସି ଅସମ୍ଭାଳ ରହିପାରିବନି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ, ମୋର ଗୁରୁ କୃପାରୁ ଆସିଛି, ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି। ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ ବି କ'ଣ ରୂପ ହେଇଗଲାଣି। ଯାହା ହଉ ଗିରନାର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚଢ଼ି ଗଲୁ 10,000 ପାହାଚ। ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରି ଏଇଠୁ 6ଟାରୁ ବାହାରିଲୁ, ସେଠି ଦିନ 12ଟା ହେଇଗଲା, 12:30। ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଇଗଲା। 12 ଘଣ୍ଟା ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଲା। କେମିତି ଗଲୁ, କେମିତି ଆସିଲୁ, ସେ ବଳ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଇୟା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଯାଇଥିଲେ, ଠାକୁର କୃପା କରନ୍ତି। ଇଏ ହିଁ ତାଙ୍କର କୃପା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ ଯେ ବଳ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ, ତାଙ୍କର ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ପାଖେ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଆମେ କହୁଛେ ଆମ ବଳରେ ଭଜନ ଗାଉଛେ, ଆମ ବଳରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ଆମେ ଡେଉଁଛେ, ନା, ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ ହିଁ ଦେବେ। ସେ କଳାର ଗ୍ରନ୍ଥାଗର, ସେ ହିଁ ଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ସେ ହିଁ ବଜାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଗମନ କରନ୍ତି।
ये हूँ भावधारार कथा। तथापि भगवान कृपा आम प्रति रही प्रति आमर खाली टिके स्नेह दरकार भल पाइबा दरकार। बंधु खोजा गली निखिल जगते तोर परी बंधु टे न मिला मते बंधु भूली जीव ना स्नेह न पाइले काले रुषि पारे। तेणु भगवान आमको तो भूली ना आम बेले बेले भूली जाऊँ। यह ही दुखर कारण। तांकरी कृपा बेले असंभव को संभव शक्ति आम पाखे जागृत हम। केवल शरणागत ही विश्वास करवाटा बड़ कथा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। कथा भितर माधुर्य एति थाए जे मुही जंत्र तुम्हें जंत्री सब जुगे जुगे मुजंत्री नहिले तुम्हें खेल का संगे मोर अबुझा ठाकुर बुझाइब किए तते साध्य अच्छिकार। आज सत्संग सुंदर भाव स्वीकार कर जदि पालन करवा तांको निर्भर करवा सी आमको सब किसी जगाइबे। धन जगाती सी बल जगाती सी बयस को वृद्धि करती सी बयस को धन सुंदर रूप करती सी हाथ में सब अच्छी। ये विश्वास ये भाव गुरुचरण तले प्रभु चरण तले समर्पण कर जीवन को आनंदमय करवा ही भक्तर कर्तव्य। जय सत्यनारायण स्वामी की जय। आनंद कबार हरि बोल।